ba si DJ Kika? Yes. Pwede. Depende. Pero, syempre, yes. Kung ara DJ, nanonood si Kat. Oh, Sabihin mo. kat mahal naman. Sa may taligod. Narinig yun? Narinig ko yung pangalan ko, ano daw? Ikaw na pinaka-pogi. The most beautiful, Most pogi. pogi daw natin lahat, pero ikaw daw pinaka-pogi. Wow! Talaga? Ako ba lumamang sa kanila lahat? Sino nagsabi nun? Ito. Oo, sino nagsabi nun? Ako pinaka-pogi. Hello, German. Chat ka uli kung sino nagsabi pinaka-pogi ako. Oh, i-chat daw sino pinaka-pogi ah. Sige. Matinik, pare, ha? Matinik. You know it. Oh, sorry, David. Issues. Mali. Ikaw talagang Kevin, supot pare. Kamukha ni Matt si RJ. Okay lang. Diigit mo daw. Si Shine Your Hour. Ako si Jansen.